Kung muigo na ron ang atong 18 ug 10, sigurado gyud TV yung pinansira na ron. Basta kay mo sentro na ron ang 10 ug 18. Kay duha ra man na akong gihatag nga pasyor, no. Siya rog magatong uban yan nga kanaganing mga mahilig og ginagmayay lang na inyo, pero sa kuha basta ako mutaya ko. Sigurado gyud pinakagamay na ko ani ron, no? Akong boyluhan ani ron. Kining kuan, kining 18 ug 10, mao ginay boyluhan ako, kursunado na ko na ron. Sigurado gyud TV yung pinansya na ron kung magawas na ron. Nya tirahan po nato og short list, basig maigo sa short list, no? Ang atong short list sana kuan 318 og 310. TV yung pinansya na ron, basta kay mo sentro lang na ron.